Sal brum no nukjagay ni tunggu tiprasa lukurok lahar hamya tøyma nungya tøyni jungjal lahar ni jungjal onglai laharo achok laimani haya keba road block khailaimani obahai mangpli rok di sal brum no kasawai no phayo obahai kino tini kasawai phaika tini srang salni salmariwo ompi amchai bai kaisa tüidurjak salka kami obahai kino lahar ni jungjal tøyni jungjal omabai haya keba obahai kino tøy wati pamti phaika hengke bazar huja khaimanya haya keba hati rogok khaimanjalaya ongoino belaino wana masingcha mangpli rok kasawaino phaimani no tini laharo asok phainani nangkha haya keba lahar bondo khainani laharni gari gura no lairia khai kalangnani bagino obai keno lahar bondo khailai lahara achok lai chirik morok onglai lai tonglai obai mangpli rok salka kami tiprasa rokni mangpli obai keno kogrok bahino kasawino phaika tiprasa lukurok bisingti MLA hinjaknai MDC hinjaknai rok chongmari paikhe but paikhe ke ulta ulfilin naya obai salka kami hai kami amchai rokno hai hini bahino o kami amchai ni lukurokni bisingti koktma kasawi phaimani o mangpli rok au sathai kalaikha o mangpli rokno nugui o kok thama rokno riksawi tiprasa lukurok tabuk hengke election gana haya keba chongmari gana ongrigi phaika tabuk hengke election gana chongmari gana hengke no tiprasa ni ta hinjaknai rok kami berainani cengsarak ongoini tongkha obahai mangpli rok haya keba o tiprasa tøyma nungya lahar hamya obahai tøyni jungjal ongoi tongphuroko hengke o kami amchaini lukurokni ganao kebufano basanai kri hai ongoino tini tiprasa hinjagi haya keba o kami amchaini lukurok sia ungya hinjagini brok tini obahai ke laharo asok phai road block khainani nangkha hai hini bahaino kokthai kotmarok kasawino phaika au phaide haike o mangpli rokni kokthai kotma nai leyana chini media bondhu no tini chung oro lama kasoni nangmani karon kha chini on pisora sakapara hinai kaisa on pisora ni bumungke edisi village inge chini on pisora sakapara edisi village ro belekino jungjal chu nini rasta ghat hoite lama ni hoite shuru khlai toini obdi ba nini bibhinno rokom dorone chung kom jagano chung obo chung kesebja lama hoite tui hoite tabuk chung sanan thangkai chini oro lama kere chung charai masa hospital tu phainan ka gari mania chung e abo hani karono chung to tumai hi sasina ani sini mu bang kisarina ani bumung ke donon deria ang salka parani ni on sora disi kelayo ang ngai ang to botoman sarkar se kelayo IPF se kelayo sigade to bo ang IPF ti kelayo ang botoman sarkar kelayo ang tini oroma phaiman karon ka omono kaisano borong ano thaka nung neta khlayo nung saisi nung hamna nai tung kai jonogoni bagi ki nung nai ade hine angno ani public roktai kisaka angno busbunai kha boni karono ang tini oro ang lumtui tui phon ang yo ya ang ma phai ka ang neta khlai tung ang public ni sara to ang neta khlai meble sei karone tini chung durgo bosor 30-40 বছর chung বক্তব্য গে chung tongmani chini om pisora edisi village ni bisingya chung o বক্তব্য গে tongmani bisingya chung সরকার ফাইউ থাঙ্গো সিপিএম 25-30 বছর পরিচালনা খাই থাকা কংগ্রেস 30-35 বছর পরিচালনা খাই থাকা তিনি আইস পর্যন্ত 2018 নির্বাচন ni bisingya 2018 ke BJP IPF ti oro tini state government chung tongle tongoi chung BJP সরকার no bosanka CPM সরকার no bosanka কংগ্রেস সরকার no bosanka কিন্তু কই সরকার গো চিনি bagoi kaisa bana chung no chini lama hoite chung no tui hoite chung no solution khairi ni kri aboni karono tini chung bhatto da chung boino lachi phono yu yaboi chung chini tongmung chini chamung chini bomahai ব্যবস্থা tong chini bomahai kaham tong bobhai chaya tumung tong abono jotto chini tripura rajyo ni borok chini o median bisitoi apni suno chung phulnani bagoi tini oro lama অবরোধ খাইনানি tini বাধ্যতা হিসাবে tini chung বাধ্য ni karone chung অবরোধ ma khaika andara kaisa sungmung tabu haike nang to kaisa division ni neta hinjago hai deba haike tini MLA hinjaknai rok sawi tongkha
kami rogo tiprasa kami rogo riwi ripailia ba risni riwi tabuk tiprasa rok onek development ongkha hini salai tongo tiprasa neta rok hai ke tiprasa MLA মন্ত্রী হিনjaknai rok hai ke tabo sukjora norokni kamio nukjagui phaika kamio tuikrui lahar krui ba jaijor krui oba herok no ongui no norokni kamirok tini malkhung habi manya hai adiba hai ke malkhung habi maya lahar hamyani bagai no norok tini lahar kasuna ni nangkha kaisa hapanga tongdo tui kaisa blok naikani khai tongo norokni bisingtino hai ke tini oba hai MLA hinjaknai rok ba norokni bisingtino kaisa haba nok naikol jagoi tongmani hai ke nang tini MLA ni tam kokasarnani musung ang to MLA sarno barbar no ang request khlayo sudur MLA ya ang phaikan ko ompio phaikan ka ang bidu sar bebo ang kop salayo PWD ni is du bebo ang kop salayo ba ang DWS ni is du sar bebo ang kop salaija thum dপ্তর na ang haba ang kop salaima chini ompio sara ADC village halka parani je সমস্যা ungto mani chuno waisa সমস্যা no সমাধান মানে bridge soja chung thangoi se manya tabo chung isap khlaikan ke ompio bai telamora ompি বেতেলামুরা সালকা পারবাই ompি বো জায়গা চালকো আপনি শুন হিসাব খাইনি দেওয়ার ompি বেতেলামুরা চালকো না সম্ভব ওংকাই সালকা পারবাই ompি তো অসুখ চালিয়া চুং হাই বুসে লামা চাইয়ানো বাগৈ চুং তেলামুরান বারানো চুং ompি সালকা পারা তংনে রচুং তেলামুরান বারানো সে চুং রিবি চুং কালাইমা তো তিনি হিসাব খাইনি দি বো জায়গা চুং সৌখা আবো চুং 40 টাকা বারা তো আবো তো স্বাভাবিক ক যে করি তংনাই বড় করি কোনো কানাই হাইব চিনি গলাও দুরি খাসন যাক চুন তিনি আইপিসি তো ভাইকে চিনি অম্পি সরানি বড় গ্রাও চিনি পাবলিক গ্রাও আবাইকে চুন গরনাও দুখি খাসন যাক চুন বিনি মাথা কারণ কা চুন বমাইকে গরনাও দুরি খাসন যাক মানে কারণ বম চিনি বিরিস তিনি দেবাইনি খানা দেবাইনাই আবো কোনো সীমাবদ্ধ গাড়ি খালি থাংখাইকেছে ইনাং যাক আবো বইহানি ব্রিজ বু হামিয়া ব্রিজ চিনি কাহাম ব্রিজ পন খাইতা হেঙ্গিং ব্রিজ tabuk ang apneno futur sase rimano ang bar SDP sarno saka bon karon ba ang ko ADM sarno sa sajak ang SDM sarno sa sajak ang chini salka parawo borong corona ni awareness kheni thampuro ang SDM sarno saka sar chini lama ompি soran lama bo bhai obostha to apne to phai chini obostha nukhna chuno kaisa ichhabono chuno solution khai rina ning thong hai ke afro SDM tam salangkan bo khai nai hi to নাই হি নই তিনি এত বছর 2-3 বছর কাই থাকা আপনি কারণ চং তিনি লামা কাসনানি চিনি পাবলিক রাও বাধ্যতা নি বাগৈ কাই চং তো তাই হি সানানি নেতা হি হিনে চং তংফন পাবলিক ক্রিকি তো চং নেতা মইয়াবলে তিনি আং নেতা হি হিনে আং সাইসং হাম থাংনাই আবাই কি তো মান সং মইয়াবলে এই আবনি কারণ সে তিনি বরংবু ফাইদি হি হিনে আনি পাবলিক রাও আনো হংকা ইনকা আংবো বাধ্যতামূলক হিসাবে আঙরো ফাই আং উপস্থিত মান থাকা আবন কারণ দারাতে কিসা সুমুং তাবো হাইকে অবহাই ADC আমচারগো স্বর্ণ যুগ হিনজাগি তঙ্গো হাই একে বাদ নিয়ন্ত্রণ যুগ জুংজাল করি খাতি প্রাসারকনি হিনজাগি তঙ্গো তিপ্রাসা নেতারকনি বিসিংতি হাই একে বা নরকনি বদলনি বিসিংতি নো হিনজাগি রক থাংকানা অবহাই কগ্র অবহাই নরকনো তৈলে নং তিনি ADC नि बुफा हिनजागनाय মন্ত্রী রকনো হাই একে বা MLA রকনলে ববহাইকে কক সানানি মুচুং তিনি নিনি লাহার কামিও লাহার হামিয়া অবরকনো তৈলে ববহাইকে কক সানানি মুচুং বেলাই হামবাই বেলাই কুয়েশন কাহাম খাইবানো বাগৈ স্বর্ণ যুগ চিনি ADC এলাকাও স্বর্ণ যুগকে ফাইনে ফেদি প্রমাণ নাই ফেদি চংকি কি অরব চানান করি তুই নুনান করি তুই চং অসুখ সাতুং কটন নাম্বার চংকি এমনি চং খাকাবই নিজের ব্যক্তিগত খাকাবই চং তিনর লামা ব্লক খাইনান নাংখাবা চংবো বই হাই তংনান মুচুবো কাহাম লামা হিনান মুচুবো কাহাম তুই নুনান মুচু চংবো বই হাই সমতল জায়গাকে কোনা থামসাছে 20 রাস্তা ইতাবো জাগমা চিনি সালকাপাড়া ADC ভিলেজ ও থাঙ্গই নাই দি অম্পিসরা ADC ভিলেজ থাঙ্গই নাই দি চিনি মেন রুট সাছে চিনি লামা অব ইচ্ছলিন বজাগ ইয়াতো তিনি আইস পর্যন্ত ইনকে চুং ব পথে থাকা চংকি ও হানি বরক যা চুং ও হানি ভূমি সন্তানিয়া চুং চংকি বই হাই থাঙ্গই চুনান মুচু যাও চুং বই লামা কাহামকে চুং লামা কাহাম দিনান মুচু বই তুই কাহাম নং থানিও চুং তুই কাহাম নংনান মুচু চুং তুই কাহাম মান ইয়ান বাগৈ চিনি হাথাই তংনে র যে চিনি সালকাপাড়া তংনে র লংখাইকি ম্যালেরিয়া ডক্টর ফাইকে ডক্টর বাই হিনজাবো নরং অব গুন্দা সুই থুয়াপো মশারি সুই থুয়াপো লাচিমা সুংসা চুং সানথাং কাইকা চুং ব পথে থাকা হাইকে অবহাই নরকনি বিসি অবহাইকে নমা তঙ্গ নরম কামির
বুঝিয়ে norokni kamiro bisi omhai keno tuini jungjal lahani jungjal khaima tongo বছর বলতে চিনি গণতন্ত্র বাইতে যা ওই 70-80 বছর কানানি তাবুক রানিং চলাই তংখা আগে রাজতন্ত্র উই থাকা কিন্তু जों ताइसी आं साय थांखाबले बीजेपी बु चालाव खाताबो 5 बছর काई थानाय खाबले नेने सीपीएम 30-35 বছর थांखा कांग्रेस 30-35 বছর थांखा इनके ब सरन जुग फायो ब पार्टी फायो ब संगठन फायो ब सरकार फायो चिनि अम्पिसरा एडिसि भिलेज नि बागै सल्युसन नाय जों आबनो काइसा चिनि सरकार बाहादुरनि साखाव जों क्वेश्चन खायो जों प्रश्न खायो हायसे हायके ताबुक एमएलए एमडीसी रो कोका हाम सालाय तंगो बुत पाइमानि याकुलो हायके बा चंगमारि पाइमानि याकुलो नरकनि कामिरो बेरायदो नायखे एमएलए एमडीसी रो थांखायनके तो आपनि सं खूब दंनाय जत नंनाय जों एमएलए बु थांया एमडीसी बु थांया निबागरे तिनि बिखुब तांगै आनि बुत समयके बुत नानानि बरं तो सानु तो बुत समय प्रसमिसे जों जायख्लायो बुत रिबाय जों कप्लाय खायते बरं जों पौगावै थांगो आबनि कारण से तिनि जों नरनो तो जों तिसारिखा जिनि जे बक्तब्য गे तंमानि जों कायसा सल्युसन खायरि तिनि जों बायदि ताइ हिसाबै जों आरो जों लामाव जों मा जों हाय हायके ताबो कक्तमानि बिसिंति साइमांखा एसडीएम फाइ तंगो नि हायके नरक एसडीएम फाइमा बाय माने नायदा जों एसडीएम फाइमा माने मानिया कारण हा जों डीएम सार फाइनाने नांनाय जों बाय डीएम सार फायै गाव फाइनाने नांनाय डीएम सार फाया साक जों ओ लामानो जों प्रत्याहार खाया नांखायनके डीएम सार फायै जों काउरि बै थाया सा जों अरो 2 दिन के 2 दिन बा 3 दिन के 3 दिन जों आचुनानि चिनि बावै जों प्रस्तुत दङ दारानि सिनमु आनि बुमुखै दनमजरियां आं सालकापारानि तिनि नरक तिनि अबाहाय कायसा कामि हायकेबा सालका कामि तामनि बागै तिनि ओमपि लाहारो आचक फाइलेनि नाखा हायकेबा तामनि बागै अबाहायके लाहारा आचगै ओलारक तिलै तंफायनि नाखा जों सरकारि काउरिने काउ फाया अत दुर्ग बसर सीपीएम 25 बसर थाङा चिनि पारा कुनु सल्युसननिया सबका शासक का विकास बीजेपी आईपीएस 5 बसर ताबो मोटामोटी चले दङ कुनु जोंनो के बुखेल खाया आपतो तो चिनि एडेसि हाबां 1.5 बसर चले दङ जोंनो कुनु खेल खाया जों लामा बुकुरै तोय बुकुरै ब्रिज बु ता पूजा गाना रक चराय रक फायके एकदो रिस बेपार माहायके जायजा ब्रक जों तंके बा जों हाय बुकुथाय जों जे चिनि लामा सल्युसन यासा जों ओ लामा उन जों तंग 5 दिन तंनाय 6 दिन तंनाय जे चिनि दाबिनो बजे सा जों हायके जों हाय बुकुथाय जों ओ रास्ता अबरु हायके दारा तिनि नरकनि अजागाव फाइनु फायका चिनि मकल बसकांगार कोनु फाइनु फायका काबांमा बरक नरकनो अबाहाय सुइब्लाय नरकनि अब अंखा हायकेबा कागज अंजाक हायकेबा नरकनि अबरकनो गसिजाक हिनि फुनुक मनानि नरकनो अबरकनो तैले नरक मानिया दा अबनो जों माने माया उचिराय राव काबे 10 टाका रां रहोय चिब्राव पाइचा दिन रहोय मा बाय बाक्सा सिचुं अत दुर्ग बसु चुंग साजाहा लामा जे कुनु चुंग उम खायरिना इ बनाहि सा ए बेदुर जे कुनु थांवे खायखा ब्रिज खायरिना हि बचे राव वा तोय राव परिष्कार खायखा चुनु चुनु खाया उम चिराय राव न चिराय राव पावबां प्रो चि पाइचा दिन रां 10 टाका रम हाय सिचुं क्लाय जावो हाय बानो चुंग अत दुर्ग बसु नाय खाबले जों सीपीएम 25 बसु तंपुर चुंग हाय मांखे न थकाय जावो ता बीजेपी आईपीएस सबका शासक विकास पारा जे कुनु खायना हिफुबो हाय चुंग कुनु खायजा याबो बुकु बायले साप्रो सावो बिडुबो सावो एसडीएम सावो जे कुनु सावो खायरो नाही एमएलए बु सावो चिनि ताबो आपातत चिनि एडेसि हाफांबु बस 1.5 बस फाइतखा चिनि बाबो कुनु सल्युसन खाया बीजेपी आईपीएस खाया चुं 20 कां 2023 फंग जे कुनु थो चुं ओबो चिनि लामा ब्रिज जे कुनु सल्युसन खाया गेसा चुं बुत साबैकट खायतने चुं सालकापारा चुं चिनि ओमपि सराव चुं बुत थारयो हायके दारा नरक तिनि अबाहाय लाहार बन्द खायमेनि हायका लाहारा आचक लायमेनि नरक लुकुरक मुक्ति कायबिसुक दाबिने ति नरक तिनि अबाहायके लाहारा आचक फायलेका तीनटा दाबि चिनि माने ब्रिज पाका ब्रिज के खायमारनाय चिनि लामा फिस खायमारनाय 90 वाटार खायमारनाय चुं तोय मानु याटाबु 3 किलोमीटर से चुं हाय थांलाय से चराय रावबु बुसा राव बुरै तोय सावो से चुं मानु हाय लाइन चारे 100 जना केसा लाइन केसे चुं तोय मानु लायो हायके नरक तिनि हॉस्पिटल सास दङ हायके नरक तिनि अबाहाय लाहारा आचक फायलेमेनि कायबिसुक कामिने ति लाहारा आचक फायलेका जों अम्पिसरा नु जों 9टा पारा दङ जों चिनि अम्पिसरा 9टा पारा हायके अबाहाय नरकनि दाबिनो बा नरकनि ओ लाहार कासुमुंनो केबो फानो फाया नरकनि ओ जागाव आंगे नरक ताम खायने जों केबो फाया साहाय जों तंनाय नांखे बयनारो बिखा बिल चापो चुंगारो संसु चापो 5 दिन के 5 दिन तंनाय मास कायसा तंनाय चुं सरकारि चुं हाय बुखेल खाया चुं नव
रुगि माइजा बुथुइनाय लामायाव कलाय बुथुइनाय ब्रिजआव बुथुइनाय जों अर रास्तायाव बर हाय बुथुइनाय जों हाय बुथुइनाय हायके जों थांनाय हायके दारा नरक न ताबुक सुजरा नरक तो कासलाय माने बालगुइन दंखा हाया देबा अबाहाय बालगुइ तङै बो केबो फानो हापांनि नायकलनाय हाया केबा अबाहाय एसडीएम डीएम रक फाइनानि बागै केबो फानो कग्रा दरखा काउराव काउ खाया जों बरा काउराव खाय हायके बा जों आसु 70 72 73 बोसोर जों हायके खाया यो जों बयनो नुब्लै बयलाव गाना सा थांमसे पिस यां थामु पिस बरा काउरि काउ खाय हायके बा जों अने साफु से खायनाय जों बो हाय जों कষ্ট आसु बुरै चिराय नरनानि खाय जों অ্যাকর্ডিংলি তাদের যে ডিমান্ড ডিপার্টমেন্ট অ্যাসিওর করছে এখানে জলের যে সমস্যাটা আছে তারা 3 মাসের মধ্যে তারা করে দিব কাজ এবং পিডব্লিউডি অলরেডি তাদের অ্যাকশন ইনিশিয়েট করছে অলরেডি তাদের কাজ শুরু করে দিচ্ছে কালকে একটা জয়েন্ট সার্ভে হইব ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার এবং পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার তারা যাবো এখানে এই কাজটাও তারা করে দিব সময় মতো এটা অলরেডি প্রসেস ইনিশিয়েট হয়ে গেছে না স্যার একটা কথা আর একটা যেটা ওহন তারা এই যে রাস্তা আর জলের সমস্যা এটা কয়দিন পরে বা এটা বললামই তো আমি ডিসেম্বরের মধ্যে এটা হয়েছে পুরো ডিসেম্বরের মধ্যে জলের সমস্যা সমাধান হয়েছে পুরো পিডব্লিউডি ইনিশিয়েট করছে তাদের ম্যান্ডেটরি যে প্রভিশন আছে সেই কাজগুলি যেই সময় যতটুকু সময় লাগে সেটা তো দিতেই হবে ঠিক আছে ইনিশিয়েট প্রসেস ইনিশিয়েট হয়ে গেছে নিশ্চয়ই এলাকাবাসী যারা আছে তারা দেখবো প্রসেস ইনিশিয়েট হয়েছে কালকে তো কালকেই সার্ভে হইব সার্ভে হওয়ার পরে ডিপিআর তৈরি হইব ডিপিআরটাও এই মাসের মধ্যে অক্টোবর মাসের মধ্যে রেডি হয়ে যাবে তারপরে কাজ ইনিশিয়েট হয়ে যাবে আরেকটা স্যার আরেকটা স্যার আর কি দাবি নিয়ে আজকে তারা রোডব্লক করছে তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আপনি তাদের ডিমান্ড আছে তারা ভালো আমি কইলামই তো জলের ব্যাপার আর পিডব্লিউডি রাস্তার সমস্যা ঠিক আছে